Anting-anting! 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 Anting-anting-anting! Anting-anting! Anting-anting! Anting-anting ni Carl. Ay dili, lukay. Ay lukay mo dili. Kuan, anting-anting basta anting-anting ni. Anting-anting. Anting-anting din na Carl. Utang nga daw Carl. Sige, pwede naman na utangon basta tulo ka adlaw bayaran nimo ha. Okay. Awa. Unsa na bay? Ne? Wan mo ne? Buong tae bro. Wan na siya anting-anting daw. Stingan daw na to. Sige. Tungkran. Diri ras kilid ha, ayo ulo ha. Diri ras kilid ba ha? Diri ras kilid. Diri, ayo kung ulo ha. Ingon mo kung kilid. Dira nga nang giulo man ko. Yan na rin ay. Ikaw lang nun guys. Bye-bye. See you next vlog. Ayo kong binuhangi. See you next vlog. Sige,